ఆనందమే ఆనందమే యేసునామం కలిగేనే ఆనందమే ఆనందమే నా జీవితం మారేనే దేవునికి వందనాలు. దేవునికి సన్నిధిలో నేనున్నాను. దేవుని నమ్ముకొని నేనున్నాను. నేను బాబేసుని తీసుకొని కూడా 6 సంవత్సరం అయిపోయింది. ఆ సంవత్సరం నుంచి నేను ఈ వైపు చూసుకొని, దేవుని వైపు చూసుకొని, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని బాధలు వచ్చినా అన్నీ భరించి నేను ఉన్నాను. ఆ దేవుని వైపు చూసి ఉన్నాను. సేవకులు కూడా ఆ సంఘంలో కూడా నా కుటుంబం కోసం కూడా ఎంతో పేరు చేసి ఉన్నారు. నా పిల్లల కోసం, నా కోసం కూడా ఎంతో పేరు చేసి విడుదల ఇచ్చున్నాడు. ఉంటే కూడా నాకు అంతా విడుదల ఇస్తాడు. మా అల్లుడు కుటుంబం కూడా ఒకటి పోతే ఒకటి నాకు శోధనతో తాగుతుందని. మా అల్లుడు చనిపోయినప్పుడు కూడా తలకాయ పోటు, అనేకం పోటు, కూసోస్తలేదు, పండనిస్తలేదు. వాళ్ళు అక్కడ పోయిరు, పీనం కాడ పోయిరు, అక్కడ బాడీ తీసుకొస్తామని వెళ్ళారు. అక్కడ పోయిన తర్వాత నాకు తలకాయ పోటు, అనేకం తలకాయ పోటు. పాస్టర్ గారు వచ్చారు. వచ్చి సేపు దాకా ఒక అర్ధగంట దాకా కూర్చొని చూశారు. చూస్తే నాకు నేను కూర్చోలేకపోతున్నాను, నిలబడలేకపోతున్నాను, పండుకుంటాను పోతలేదు. ఆ తలకాయ పోటు భరించలేదు. అమ్మ మా పెద్ద కూతురుండి మా గోళీలు వేసుకోమ్మా, జండు బామి అని అంటుంది. నేనేమైనా మా దేవునికి అప్పచెప్తా అనుకొని, నీ మనసులో అనుకొని ఆ దేవుని మీద భారం వేసుకొని నేను ఉన్నాను. పాస్టర్ గారు సేపు దాకా నాకు చూసి నేను బాధపడింది. పాస్టర్ గారు మళ్ళీ లేచి వచ్చి పేరు చేశారు. పేరు చేసిన తర్వాత నాకు తలకాయ పోటు ఉంది పాస్టర్ గారు అని చెప్పిన తర్వాత పేరు చేసి వచ్చారు. అప్పటి సంది నాకు ఒక తలకాయ పోటు లేదు, ఏం లేదు. నా కోసం కూడా పేరు చేయండి. ఈ నడుముల నొప్పి కూడా బాగా బాధపడుతున్నాను. ఆ దేవుని వైపు చూసుకొని నేను ఇంతవరకు ఏ మందులు కూడా నేను వాడలేదు, ఏ గోళీలు కూడా నేను వాడలేదు. ఆ వైపు చూసుకొని నేను ఉన్నాను. ఇంతవరకు 6 సంవత్సరం అయింది బాబు తీసుకుని కూడా ఏ మందులు, ఏ సూదులు కూడా నేను తీసుకోలేదు. ఆ వైపే చూస్తున్నా. దేవుని వైపు చూసే చేతులు అయితే అడుగుతుంటే నాకు అంత విడుదలిస్తాడు. మా కోసం కూడా పేరు చేయండి. ఈ సంఘంలో కోరుతున్నాను. మా పెద్ద కూతురు కూడా ఎంతో వేదనతో ఉంది. ఆమె ఇట్లా కూలిపోతుందని ఎంతో అని అంటున్నారని అందరూ అంటున్నారు. ఇల్లు కాల్ చేయి, ఇల్లు కాల్ చేయి, ఇల్లు కాల్ చేయని అంటున్నారు. నాకేమో గాలి చేయనికి వస్తలేదు. ఏమి ఈ స్థితి అనుకుని, దేవా నువ్వు నీ సిద్ధమైతే నన్ను నడిపించని ఇక బయటికి వెళ్ళినా, బయటికి వచ్చి ఇల్లు చూసిపోయినా, ఇక్కడనే సన్నిధి కాడనే ఇల్లు దొరికింది. అన్నీ ఉన్నాము, అన్ని సామాన్లు అన్నీ చదువుకొచ్చి అన్నీ ఉన్నాము. ఆ ఇల్లు కోసం కూడా పేరు చేయమని నేను కోరుతున్న. సంఘంలో వచ్చి 2 వారాలని ఆ ఇంటికి కిరాయికి వచ్చారు. కిరాయికి ఉన్నారు, 2 కుటుంబంలో ఉన్నారు. ఆ ఇల్లు 2 రూములు కిరాయికి ఇచ్చినాము. ఆ ఇల్లు కోసం కూడా పేరు చేయమని సేవకులను అడుగుతున్నాము. అమ్మ ఉమా కోసం కూడా ఎంతో వేదనతో ఉంది. ఆమె కోసం కూడా పేరు చేయమని అడుగుతున్నాం. అమాసో కూడా చెప్పిన మాట వింటలేదు, ఎంతో అల్లరి చేస్తాడు. ఆయన కోసం కూడా పేరు చేయమని అడుగుతున్నాం. మా పెద్ద కూతురు కుటుంబం కూడా పేరు చేయమని అడుగుతున్నాం. ఎంతో వేదన. నా ఇల్లు కోసం కూడా పేరు చేయమని ఈ కుటుంబంలో అడుగుతున్నాం, ఈ సంఘంలో అడుగుతున్నాము. తండ్రేసయ్య నీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. యేసునామంలో ఈ చిన్న పాదనాడి వేడుకుంటున్నాం. ఆమేన్. నీ చిత్తమునే చేసేదాని బాటలోనే నడిచేదా, నీ వాక్యములో నేను నిలిచేదా, నేను వెంబడించేదా. నీ చిత్తమునే, నీ బాటలోనే నడిచేదా, నీ వాక్యములో నేను నిలిచేదా, నేను వెంబడించేదా. చిత్తమునే చేసేదా, నీ బాటలోనే నడిచేదా, నీ వాక్యములోనే నిలిచేదా, నేను వెంబడించేదా. నీ చిత్తమునే చేసేదా, నీ బాటలోనే నడిచేదా, నీ వాక్యములోనే నిలిచేదా, నేను వెంబడించేదా. ఆరాధన యేసునికే,
నడిచేదా నేను వెంబడించేదా నీ చిత్తమునే చేసేదా నీ బాటలోనే నడిచేదా నీ వాక్యములో నే నిలిచేదా నేను వెంబడించేదా గాలియు నీరు అగ్నియు నీ అద్భుత మాటకు లోబడుచూనే ఉన్నవి అన్ని వేళలా నీటిపైన నడచిన నీ అద్భుత పాదములు చూచుచూనే నడిచేదా అన్ని వేళలా గాలియు నీరు అగ్నియు నీ అద్భుత మాటకు లోబడుచూనే ఉన్నవి అన్ని వేళలా నీటిపైన నడిచిన నీ అద్భుత పాదములు చూచుచూనే నడిచేదా అన్ని వేళలా ఆరాధన యేసు ఆరాధన యేసు ఆరాధన యేసు ఆరాధన యేసు యేసయ్యా ఆరాధన మహిమ మహిమ ఆరాధన యేసు యేసయ్యా ఆరాధన రాక్షర సందరో యేసు ఆరాధన యేసు ఆరాధన యేసు నీకే ఆరాధన నీ చిత్తమునే చేసేదా నీ బాటలోనే నడిచేదా నీ వాక్యములో నే నిలిచేదా నేను వెంబడించేదా నీ చిత్తమునే చేసేదా నీ బాటలోనే నడిచేదా నీ వాక్యములో నే నిలిచేదా నేను వెంబడించేదా నీ చిత్తమునే చేసేదా నీ బాటలోనే నడిచేదా నీ వాక్యములోనే నిలిచేదా నేను వెంబడించేదా నీ చిత్తమునే చేసేదా నీ బాటలోనే నడిచేదా నీ వాక్యములో నేను నిలిచేదా నేను వెంబడించేదా యేసయ్యతో చెబుదామా ఈ ఉదయకాల సమయంలో అయ్యా నీ చిత్తాన్ని జరిగించటమే నా ఏకైక గురి హల్లెలూయా నిన్ను వదిలి జీవపు మాటలు కలిగిన జీవపు ఊటవైన నిన్ను వదిలి మేమెవరి వద్దకు వెళ్ళగలం ఈ లోకంలో ఉంటున్న ధనము కాదుగా మా శరణం నీవే మా శరణం యేసయ్యా మహిమ మహిమ యేసయ్యా చిత్తమునే చేసేదాని బాటలునే
నడిచేదాని వాక్యం నేను నిలిచేదా నేను వెంబడించేదా నీ చిత్తమునే చేసేదా మా పరిస్థితులు ఎంత విపరీతంగా మార్చబడ్డా ఓ నీ చిత్తమునే చేసేదా ఆ మిత్రులు శత్రువులుగా మార్చబడినా మా ప్రియులు విరోధులుగా మార్చబడినా నడిచేదాని బాటలోనే నడిచేదాని నడిచేదాని వాక్యం నేను నిలిచేదా నేను వెంబడించేదా నీ చిత్తమునే చేసేదా నీ బాటలోనే నడిచేదాని వాక్యం నిలిచేదా నేను వెంబడించేదా. మన రక్షకుడును ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠ నామంలో మీకు అందరికి శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ సాయంకాల సమయంలో దేవుని వాక్యం నుండి మనతో కూడా పంచుకోవటానికి మనలో అనేకులకు సుపరిచితమైన దీనికి మునుపు ICPF యొక్క స్టాఫ్ వర్కర్ గా హైదరాబాద్ లో దేవుని యొక్క పరిచర్య జరిగిస్తూ ఉంటున్న, ఇప్పుడు కేరళ రాష్ట్రంలో దేవుని యొక్క పరిచర్య చేస్తూ ఉంటున్న పాస్టర్ ప్రిన్స్ ఎం శామ్యుయల్ గారు దేవుని వాక్యం నుంచి మాట్లాడతారు. మనమందరం ప్రార్థనా పూర్వకంగా దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుందాం. వారు మాకు మంచి సన్నిహిత మిత్రులు, అలాగే సహోదరులు. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునందు మాకు అనుగ్రహించిన మంచి సంబంధాన్ని బట్టి మేము దేవుని మహిమపరుస్తున్నాం. మనం ప్రార్థనా పూర్వకంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉంటుండగా దేవుడే మనతో మాట్లాడును గాక. ఆమేన్. പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. పరిశుద్ధుడైన దేవుడికి నా స్తుతులు స్తోత్రాలు అర్పిస్తున్నాను. പ്രത്യേകിച്ച് ബഥേൽ ചർച്ച് സുരാരത്തോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടായ്മ നൽകിയതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ప్రత్యేకంగా బెతేల్ సంఘముతో ఇలాంటి ఒక కూడికను, అదేవిధంగా ఇలాంటి ఒక సమయము ఇచ్చిన దేవుని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ഹൈദരാബാദിലുള്ള ആ പ്രിയ സഭയെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷക്കാലം കർത്താവ് പ്രിയ സഭയെ പരിപാലിച്ച, അവരെ സൂക്ഷിച്ച എല്ലാ നല്ല വിധങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. హైదరాబాద్ పట్టణంలో అయ్యున్న ఈ సంఘాన్ని గడిచిన సంవత్సరాలన్నీ దేవుడు నడిపిన విధాలు, అదేవిధంగా దేవుడు అక్కడ ఉన్న పరిచర్యలో దేవుని యొక్క కాపుదల ఉన్నందున నేను దేవునికి స్తోత్రాలు అర్పిస్తున్నాను. പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ബ്ലസൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു 30 വർഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്ന ഒരു ചിന്ത ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ച് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടും. ప్రత్యేకంగా బ్లెస్సన్ అబ్రహం గారు నాకు కాల్ చేసి మా పరిచర్య ఇక్కడ మొదలయ్యి 30 సంవత్సరాలు అయ్యింది అని చెప్పగానే నా మనసులోకి వచ్చిన ఒక ఆలోచన మీతో పంచుకొని నేను అతి త్వరగా నా ప్రసంగంలోకి నేను ఎక్కుతాను. എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. 30 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിട്ടാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചതെന്ന്
ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 3-ാമത്തെ അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു. లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం దాని 23వ వచనం చదివినట్టయితే అక్కడ ఒక వాక్యంలో ఏమంటున్నారంటే, యేసుక్రీస్తు గారు తన యొక్క 30 సంవత్సరాలు అవ్వగానే తన పరిచర్యను తను మొదలెట్టాడు అని చూస్తున్నాము. 30 വർഷം താൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു പരസ്യ ശുശ്രൂഷ താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവനോടുകൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 30 വർഷത്തെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആ കാലയളവ് അവന്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ఈ 30 సంవత్సరాలు యేసుక్రీస్తు గారు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు తనలో దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యము లేదని కాదండి, కానీ ఈ 30 సంవత్సరాలు తను 30 సంవత్సరం తర్వాత చెయ్యబోయే పరిచర్య గురించి తను ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు, లేదంటే తను సిద్ధమవుతున్నాడు. అందుకనే ఈ 30 సంవత్సరాలు తన సిద్ధపడటం కోసమై అది వేరు చేసినట్టు మనం చూస్తున్నాము. എന്നാൽ അടുത്ത 3.5 വർഷക്കാലം കർത്താവ് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളിലും വായിച്ചെടുത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. అలా 30 సంవత్సరాలు సిద్ధపడటం వల్ల ఏమైంది అని అంటే, 30 సంవత్సరాలు అవ్వగానే ఆ తర్వాత యేసుక్రీస్తు గారి ఈ లోకంలో ఉన్న 3.5 సంవత్సరాలు మనం చూసినట్టయితే అనేక అద్భుతాలు, అనేక విడుదలు, అనేక స్వస్థతలు ఇవన్నీ దయచేయడానికి ఉన్న కారణం ఏమనగా ఆ 30 సంవత్సరాలు తను సిద్ధపడటం వల్లనే. അപ്പോൾ ഞാനും ഇപ്പോൾ ഈ 30 വർഷം ആയി നിൽക്കുന്ന സഭയോട് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷക്കാലം ആമൻ സഭയുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാകട്ടെ. ആമൻ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായ, കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ദൗത്യം തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ സഭ ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. కాబట్టి సంఘస్థులైన మీతో నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏమనగా, మీరు గడిచిన 30 సంవత్సరాలు మీరందరూ అక్కడ పరిచర్యను చేశారు. కానీ ఈ 30 సంవత్సరాల యొక్క పరిచర్య అనేది అది మీకు రానున్న రోజుల్లో ఒక గొప్ప పరిచర్యకి అది సిద్ధమయ్యే ఒక సమయముగా మారును గాక అని కోరుకుంటున్నాను. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ 30 വർഷക്കാലം അനേകം മൈൽ സ്റ്റോൺ നിങ്ങൾ ആമേൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം. ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. സ്തോത്രം, ഒത്തിരി ട്രയൽസ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ 30 വർഷം ഒരു തുടക്കം മാത്രമായി ആകട്ടെ. ആമേൻ ഇനിയുള്ള നാളും സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ ആ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്ത് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ കടന്നു വരുവാനായിട്ട്, ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് പ്രിയ സഭയെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. ప్రత్యేకంగా గడిచిన 30 సంవత్సరాలు మీరు చాలా విషయం పట్ల బాధపడుండొచ్చు, చాలా అడ్డంకులు మీకు ఎదురయ్యి ఉండొచ్చు. కానీ మీరు ఎదిరించిన ఈ అడ్డంకులు కానీ, బాధలు, ఇబ్బందులు ఏదైనా సరే, ఇవన్నీ ఈ 30 సంవత్సరం తర్వాత ఉన్న పరిచర్యకి అవన్నీ ఒక కారణముగా మారునుగాక అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, కోరుకుంటున్నాను. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. പ്രിയ സണ്ണി പാസ്റ്റർ കുടുംബം, പ്രിയ സ്റ്റീഫൻ ചാൻ കുടുംബം, പ്രിയ സഹോദരൻ ഫിന്നി കുടുംബം, ആമൻ പ്രിയ സഹോദരൻ ബ്ലസൻ, എല്ലാവരെയും ആമൻ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ നിങ്ങളെ ദൈവം പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കട്ടെ. എന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും 2016 മുതൽ 2019 വരെ ഞാൻ ICPFന്റെ മിനിസ്ട്രിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നപ്പോൾ, ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നപ്പോൾ ആ പ്രത്യേകമായ സഭ എന്നോട് കാണിച്ച എല്ലാ ആദരവിനും സ്നേഹത്തിനും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും, എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ദൈവം ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ആ സ്ഥലത്ത് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. ప్రత్యేకంగా అక్కడ ఉన్న సన్నీ పాస్టర్ గారి యొక్క కుటుంబము, అదే విధంగా స్టీఫెన్ పాస్టర్ గారి యొక్క కుటుంబము, అదే విధంగా ఫిన్ని బ్రదర్ గారి యొక్క కుటుంబము, బ్లెస్సన్ బ్రదర్ గారిని అందరినీ దేవుడు ధారాళముగా దీవించును గాక, ఆశీర్వదించును గాక. నేను 2016 సంవత్సరం నుంచి 2019 సంవత్సరం వరకు హైదరాబాద్ పట్టణంలో నేను ICPF పరిచర్య చేశాను. ఆ సమయమున ఆ సంఘము నాకు అందజేసిన
ఈ సేవలో ఉన్న సపోర్ట్ అనేది చాలా గొప్పది. ప్రత్యేకంగా అక్కడున్న యవ్వనస్తులు వారు దేవుని పరిచర్య కోసము చేసిన క్రియలన్నీ నాకు ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తుంటే నేను దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. మీ అందరినీ దేవుడు ఇంకనూ దీవించునుగాక, ఆశీర్వదించునుగాక. മുഖവര പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമയം കളയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എഫേസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 5-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ. ఎఫెసీ లేఖనం 5-ామത്തെ అధ్యాయం അതിന്റെ 1-2 వాక్యങ്ങൾ. నేను ఇంకా ఎక్కువ విషయాలు నేను ఇంట్రొడక్షన్ గా చెప్పి నేను ముందుకెళ్ళట్లేదండి. నేను త్వరగా ప్రసంగంలోకి నేను అడిగేస్తున్నాను. కాబట్టి దానికి ఆధారముగా ఎఫెసీయులకు రాసిన గ్రంథము అది దాని యొక్క 5వ అధ్యాయము 1వ వచనం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం దాని 1వ వచనము చదవండి. അവിടെ എങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്? ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ. ക്രിസ്തുവും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചതുപോലെ സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പിൻ. అక్కడ మొదటి 2 వచనంలో ఇలా చదువుతున్నామండి. కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి. క్రీస్తు మిమ్మును ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తన్ను తాను దేవునికి అర్పణముగాను బలిగాను అప్పగించుకొనెను. అలాగుననే మీరును ప్రేమ కలిగి నడుచుకొనుడి. ആമേൻ. എഫേസ്യ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ, അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ എഴുതിയ ഉദ്ദേശമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 1-2 കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടും. ఎఫెసీయుల పత్రిక రాసిన ఉద్దేశము, అదే విధంగా ఈ పత్రికని మనము బాగా గమనించినట్టయితే కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థమవుతుంది. అందులో నేను 2-3 విషయాలు మీకు చెప్పి నేను త్వరగా ఈ వాక్యంలోకి మరలా తిరిగి వస్తాను. ആമേൻ. എഫേസ്യ ലേഖനം എഴുതിയതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, ഇത് വായിക്കുന്ന ജനത്തെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തണം. എന്ത് പറഞ്ഞ് ബലപ്പെടുത്തണം എന്ന് അറിയാമോ? സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അവരെ ക്രിസ്തുവിൽ ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പൗലോസ് ആഗ്രഹിക്കുക. ఇక్కడ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికని అది రాయటానికి గల ఉద్దేశాలు కొన్ని ఉన్నాయండి. అందులో మొదటి ఉద్దేశం ఏమనగా, ఈ ఎఫెసీయుల పత్రిక చదివే ఎఫెసీయుల్లో ఉన్న దేవుని బిడ్డలకి వారు క్రీస్తులో విశ్వాసాన్ని ఇంకా పెంచాలి, అత్యధికముగా వారి యొక్క విశ్వాసము పెరగాలన్న కోరికతో రచించిన ఒక పత్రికనే ఈ పత్రిక. ആമേൻ. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ സഭയുടെ ഉദ്ദേശവും അതിന്റെ നേച്ചറും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആമേൻ സ്തോത്രം അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. క్రైస్తవ విశ్వాసము గురించి చెప్పటము మాత్రమే కాదండి, దాని 2వ ఉద్దేశం ఏమనగా సంఘము, అదే విధంగా సంఘస్థులు చేయవలసిన విషయాలు, సంఘము ఎలా ఉండాలి, వీటన్నిటి గురించి కూడా చెప్తున్నారు. అది 2వ ఉద్దేశం. പിന്നെ പൗലോസ് അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആമേൻ. നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതിയാണ് സഭ എന്ന് ആമേൻ పౌలోస్ ఎఫెసీ లేఖనത്തിൽ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక నుంచి పౌలు గారు మనకి నేర్పే 3వ విషయం ఏమనగా, ఈ సంఘం అనేది అది యేసుక్రీస్తు గారి తర్వాత వచ్చింది కాదండి. ఇది నిత్యముగా, అది ముందు నుంచే ఉంది, అది సదాకాలము ఉంటుంది. మనము పరలోకములో అనగా నిత్యత్వములో మనం చేరుకునే వరకు ఈ సంఘం అనేది ఉంటుంది. ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ദൈവം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും ശക്തിയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനുമാണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി പൗലോസ് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുക. 1, കർത്താവിന്റെ ജ്ഞാനം വിസ്ഡം, 2 കർത്താവിന്റെ കൃപ ഗ്രേസ്, കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം, ആമേൻ കർത്താവിന്റെ ശക്തി എന്നിത്യാദി 4 കാര്യങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ദൈവം ആമേൻ സഭയെ, ആമേൻ അവന്റെ മണവാട്ടിയെ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ആമേൻ പൗലോസ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുക. పౌలు గారు సంఘం గురించి చెప్పేటప్పుడు అక్కడ ఏమంటున్నారంటే, సంఘాన్ని రూపొందించటానికి ఉన్న కారణం ఏమనగా, మొదటిగా దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని
తెలియపరచటానికి, రెండవదిగా దేవుని యొక్క కృపను చూపించటానికి, మూడవదిగా దేవుని యొక్క ప్రేమను చూపించటానికి, నాలుగవదిగా దేవుని యొక్క శక్తిని చూపించటానికి, ఈ 4 ఉద్దేశాలతోనే സംഘാన్ని దేవుడు రూపొందించారు. ആമേൻ. അത് മാത്രമല്ല, താൻ അവിടെ പറയുന്നത് സഭ ആകുമ്പോൾ സഭ ആമേൻ ഒരു പ്രാദേശിക സഭയായിട്ട്, ആമേൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഭയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രിയ സഭ ഇപ്പോൾ 30 വർഷമായിരിക്കുമ്പോഴും പ്രിയ സഭ ഒരു പ്രാദേശിക സഭ എന്ന നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ സഭയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ, സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, പ്രിയ സഭ ദൈവമക്കൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാ, പ്രായഭേദമില്ലാതെ, ലിംഗഭേദമില്ലാതെ, വർഗഭേദമില്ലാതെ, വംശീയ ഭേദമില്ലാതെ ആ ശ്രേണികളെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, ഭൂമിയിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന, കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഒരു 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 സഭയായി, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള ആമേൻ ഒരു ഘടകമായി സഭ നിലനിൽക്കണമെന്ന് പൗലോസ് അവിടെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുക. బెతేలు సంఘం పట్ల మనం చూసినట్టయితే గడిచిన 30 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న ఒక సంఘము కాబట్టి నాకు ఆ సంఘంలో ఉన్న సంఘస్థుల గురించి బాగా తెలుసు. అదే విధంగా సంఘస్థులైన మీరందరూ గుర్తెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమనగా పరలోకం నుంచి పొందుకునే ఆ ప్రేమను, ఆ శక్తిని, ఆ జ్ఞానాన్ని, అదే విధంగా ఆ కృపని ప్రచురించే ఒక స్థలముగా ఆ సంఘం అనేది మారాలి. ఆ ఒక గుణము మన అందరిలో ఉండాలి. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വരുമായിരിക്കാം, പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ സഭയെ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ഐക്യതയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ, സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ആമേൻ സഭയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുണ്ടാകാമായിരിക്കാം. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലും പ്രാർത്ഥനയാലും മുന്നിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കുവാൻ പ്രിയ സഭയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. ఏ సంఘానికైనా సరే అడ్డంకులు, ఇబ్బందులు, కష్టాలు, దుఃఖాలు ఇవన్నీ ఉంటాయండి. కానీ ప్రార్థనతో అవన్నీ జయించగలిగే ఒక కృపను మీరందరూ పొందుకోవాలి. ఆ కృపను పొందుకొని ఇంకా జయవంతంగా ముందుకెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ആമേൻ. കാരണം കർത്താവ്, നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവം, സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, സഭയെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്നേഹത്തെ, അവന്റെ ഇമേജിനെ, സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട്, സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഇരുളിലിരിക്കുന്ന ജനവും കൂടെ അവന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലായി തീരുവാൻ, അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ കീഴിലായി തീരുവാനാണ് ദൈവം സഭയെ കുറിച്ച്, അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ആമേൻ എഫേസ്യ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ఈ ఎఫెసీయుల రాష్ట్ర పత్రిక మనము జాగ్రత్తగా నేర్చుకున్నట్టయితే అక్కడ మనకి నేర్పించే ఇంకో విషయం ఏమనగా, యేసు క్రీస్తు గారు సంఘము పట్ల తన కోరిక ఏంటి లేదా ఉద్దేశం ఏంటి అని అక్కడ చెప్తున్నారు. యేసు క్రీస్తు గారి యొక్క ప్రేమ, అదే విధంగా యేసు క్రీస్తు గారి యొక్క రూపము పోలిన వారై సంఘస్థులు అందరూ ఉండాలి అని తను కోరుకుంటున్నాడు. అదే విధంగా ఈ సంఘస్థులు అనగా ఈ సంఘము మాత్రమే కాదండి, అక్కడ అయ్యున్న మనమందరము మన జీవితములో మనం ముందుకి మనం తీసుకువెళ్లాల్సిన కొన్ని గుణాలు, కొన్ని విషయాలు ఈ పౌలు గారు ఈ పత్రికలో తెలిపారు. നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു, ചോസൻ ചെയ്ത് ആമേൻ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, അവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ, ആമേൻ, ആ ഒരു ഇമേജിനെ കണ്ടിട്ട് ആമേൻ ഇരുളിലിരിക്കുന്ന ജനവും കൂടെ യഥാർത്ഥ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ചും അവന്റെ ഡിസെൻഡൻസിനെ കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. పాత నిబంధనలో మనం చూసినట్టయితే అబ్రహాము అనే ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాము. ఆ వ్యక్తిని ఎంచుకోగానే దేవునికి తన పట్ల ఒక ఉద్దేశం ఉండెను. ఆ ఉద్దేశం ఏమనగా, తనని ఎంచుకున్న తర్వాత అంధకారములో ఉన్న అనేక జనులు అబ్రహాము ద్వారా, అదే విధంగా అబ్రహాము తర్వాత వచ్చే తరము ద్వారా వాళ్ళు వెలుగులోకి రప్పించబడాలని దేవునికి ఉద్దేశం ఉండెను. ആമേൻ. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ ദൈവത്തോട് പിറുപിറുത്തു. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. 78-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നേ, ആമേൻ, അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ആമേൻ, പാറയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളം തന്നു, അതൊക്കെ സത്യമാ, പക്ഷെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ മന്ന വർഷിപ്പിക്കുവാൻ കൂടെ അവന് കഴിയുമോ എന്ന് അവനെ സംശയിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ
ആമേൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അവനെ കൊച്ചാക്കുന്ന നിലയിൽ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അവർ പിറുപിറുത്തു തന്മൂലം സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ബാബേലിനോടും അസീരിയോടും ഒക്കെ ആമേൻ അവർ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. అక్కడ మనము చూసినట్టయితే అబ్రహాము తర్వాత వచ్చిన తరాలలో ఉన్న వారే ఇస్రాయేల్ జనాలు. కానీ వీరు అబ్రహాము దేవుని సన్నిధిలో దేవునికి ఇష్టానుసారంగా జీవించినట్లు వారు జీవించలేకపోయారు. అందుకనే కీర్తనలు 78లో ఏమంటున్నారంటే, అక్కడ కీర్తన రచయిత ఏమంటున్నాడంటే, మనకి కావాల్సిన నీళ్లు అరణ్యంలో దయచేస్తున్న మన దేవుణ్ణి, అదే విధంగా ఆ దేవుడు మనకి అరణ్యములో మన్నాన్ని కురిపించగలడా అని మనము సందేహపడ్డాము. అనగా ఆ దేవుని మనము చిన్న చూపు చూసాము. అలా చేయటం వల్ల లోకములో ఉన్న రాజులకి మనము లొంగిపోవాల్సి వచ్చింది. అనగా బాబేలు, అసరియా ఇలాంటి రాజుల ఎదుట ఇశ్రాయేల్ జనాలు ఓడిపోయారు. కారణం ఏమనగా వారు దేవుని ചിന്ന చూపు చూశారు. അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലായാലും പുതിയ നിയമത്തിലായാലും ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച്, ദൈവത്തിന് തന്റെ സഭയെ കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട്. ആമേൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പോലെ ആ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആമേൻ പോകുവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ ആ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യത മുതൽ ആമേൻ നിത്യത വരെയുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠമായ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് ആമേൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ ഡെസ്റ്റിനിയെ ആമേൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ടാണ് ദൈവസഭയെ കുറിച്ച്, വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. ప్రత్యేకంగా పాత నిబంధనలో ఉన్న విషయాలు నేను చెప్పానని, పాత నిబంధనలో మాత్రమే కాదండి, కొత్త నిబంధనలో ఉన్న విశ్వాసాల పట్ల కూడా దేవుడు కోరుకునే అంశము ఇదే. అనగా నిత్యత్వము నుంచి నిత్యత్వములోకి చేరుకునే వరకు మనమందరము అదే గుణాలు కలిగి మనము ఉండాలి అని దేవుడు మన పట్ల, అనగా సంఘస్థులైన మన పట్ల దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ആമേൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അന്നു മുതൽ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ആമേൻ കാത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ഒരുവൻ ജനിക്കും, ഒരു മശിഹ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും. ആമേൻ അവൻ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ ഞങ്ങളെ മാറ്റും. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ഒരു രാജ്യത്വം അവൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനതയും യഹൂദ മക്കളും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് മശിഹയായി അവന്റെ ദൈവപുത്രൻ വന്നപ്പോൾ ആമേൻ അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായി അന്നാരവും അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ അവനെ ഭൂതമെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ അവനെ മിക്സഡ് നേച്ചറിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. അവനെ യഥാർത്ഥമായി സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ അവനെ സ്വീകരിക്കുകയോ അവന്റെ രക്ഷണ പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിപ്പാനോ അവൻ അന്നത്തെ ജനം, അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച സമയത്തെ യഹൂദന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള വാസ്തവം ആമേൻ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. దేవుని చిన్న చూపు చూసినందున అపజయము పొందిన ఇశ్రాయేల్ జనాలు వారి కష్టము నుంచి, అదే విధంగా వారి నింద నుంచి బయటికి రప్పించటానికి దేవుని యొక్క కుమారుడు లేదా మెస్సయ్య దావీదు యొక్క సంతానములో పుడతాడు అన్న విషయము ఇశ్రాయేల్ జనాలకి తెలిసి వారు తన కోసము వేచి ఉన్నారు. కానీ ఆ మెస్సయ్య పుట్టగా, ఆ మెస్సయ్య వారి మధ్యలో ఉండగా వీరది గుర్తించలేదు, అదే విధంగా విశ్వసించలేదు. కనుక ఏమైంది అని అంటే, ఈ వారు ఆ యేసు ప్రభుని ఏమంటున్నారంటే, నువ్వు దయ్యంవి, అదే విధంగా నీలో దయ్యం ఉంది, నీలో దేవుని ఆత్మ లేదు, ఇలాంటివన్నీ చెప్పి అతన్ని తిరస్కరించినట్టు కూడా మనము దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాము. ആമേൻ. നമുക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, സാക്ഷാൽ ആമേൻ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ട്രൂ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ നമുക്കായി കടന്നു വന്ന് അവന്റെ സ്നേഹം നമ്മളോട് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അവന്റെ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് അവനെ നമ്മൾ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആ നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് നമ്മളെയും കൂടെ അവൻ ചേർത്ത് തുന്നി. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിന്ന്, ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗവാക്കായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അശുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ട് തീരുവാനല്ല, എന്നാൽ മറിച്ച് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട്, അവനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന്റെ സ്നേഹത്തിലും അവന്റെ വിശുദ്ധിയിലും വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക. ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിലനിൽപ്പാൻ കർത്താവ് പ്രിയ സഭയെ ആമേൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన మీతో నేను చెప్పే విషయం ఏమనగా, అక్కడ ఇశ్రాయేల్ జనాలు ఎలా అయితే లేదంటే యూదులు ఎలా అయితే యేసు ప్రభుని గుర్తించకుండా వారు తనని తిరస్కరించారో, అలా మనము తిరస్కరించకూడదు. అతని ఒక రూపము, అదే విధంగా అతను దేవుని పోలి జీవించినట్లు మనము కూడా అతనిలాగా జీవించటానికి దేవుడు మన అందరినీ సహాయం చేయనుగాక. అలా మనము జీవించినట్టయితే మన సంఘము పట్ల, మన జీవితము పట్ల దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అనేది నేను మనకి చేస్తున్నాను. So I just want to conclude the introductory remarks. I just want to say in Ephesians, Paul explained how Christ has fulfilled his hope. ആമേൻ. ജനതയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഹോപ്പിനെ എങ്ങനെ കർത്താവ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു എന്ന് ആമേൻ പൗലോസ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ. ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമാണ് രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തി എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ఇక్కడ పౌలు గారు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో ఏమంటున్నారంటే, క్రీస్తు జనుల పట్ల ఉన్న ఆ నిరీక్షణను ఎలా నెరవేర్చారో ఆ విషయం గురించి కూడా పౌలు గారు చెప్తున్నారండి. ആമേൻ. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാ ജനവും സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു, ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അവൻ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നാം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിനാണെന്ന് ആമേൻ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ജനതയും സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആ വിശുദ്ധിയിലും നിഷ്കളങ്കതയിലും ആകുന്നില്ല. എന്നാൽ മുഴുവൻ സഭയും the church is being progressively transformed and shaped into the image of Christ. ఇప్పుడు మనము దేవుని వాక్యంలో ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక దాని 1వ అధ్యాయంలో 1వ వచనం చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది. ఏమనగా, లోక స్థాపనకు మునిపే దేవుడు మనల్ని ఎంచుకున్నాడు. మనము పరిశుద్ధులై అదే విధంగా దేవుని పోలిన వారై ఉండుటకు దేవుడు మనల్ని ఎంచుకున్నాడు. అనగా ఇప్పుడు మనమందరము యథార్థవంతంగా క్రీస్తుని పోలిన వారై ఉన్నామని కాదండి, కానీ సంఘస్థులైన లేదంటే సంఘమైన మనము ఒక్కో దినము గడిచే కొద్దీ మనము దేవుని పోలిన వారుగా మనము మారుతున్నాము. అది ఒక్కో స్టెప్ బై స్టెప్ గా ജరుగుతున్న ఒక విషయం ఇది. ആമേൻ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവസഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളോടായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The power of God that worked in the Messiah is currently active in the church to reproduce his life and victory in the community that created by faith in the gospel. കർത്താവിന്റെ ആമേൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. ആ ശക്തി, ആ ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ച അതേ ശക്തി ഇന്നും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? അവന്റെ ലൈഫിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ വിക്ടറിയെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ. അത് മാത്രമല്ല, അവനോട് അവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ ആ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ, ആ നിത്യതയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഇന്നും അവന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. కాబట్టి నేను చెప్పే విషయం ఏమనగా, ఆ యేసుక్రీస్తు గారు లోకములో ఉన్నప్పుడు తనలో ఉన్న ఆత్మనే ఇవాళ మన సంఘములో కూడా ఉంది. అది ఎందుకు ఉందనంటే, యేసుక్రీస్తు యొక్క గుణము, యేసుక్రీస్తు యొక్క రూపము, అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు యొక్క గుణాలు ఇవన్నీ మనము పొందుకొని తనలాగా మనము మారుటకు, అలా మారటం వల్ల ఆ దేవుని రాజ్యములో మనము చేరుతామన్న ఉద్దేశముతో ఇలా దేవుడు తన ఆత్మని మనకి బయలుపరిచారు. కాబట్టి దాన్ని మనము వినియోగించుకోవాలి. ആമേൻ. 5:1 നമ്മൾ കുറിവാക്യമായിട്ട് വായിച്ചല്ലോ. അവിടെ ഇപ്രകാരമാ പറയുന്നത്, ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പീൻ. అక్కడ మనము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 1వ వచనం ఇలా చదివాము కదండి. కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వల్లే దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിനെ നാം അനുകരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവൻ നമ്മളോട് പ്രദർശിപ്പിച്ച സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അനുകരിക്കേണ്ടത്. దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి అని చెప్పగా, ముందుగా మనము చేయవలసిన విషయం ఏంటంటే, ఆ దేవుడు చూపించిన ప్రేమని లోకానికి మనం చూపించాలి. ఆ అంశము బయలుపరిచే వారిగా మనం ఉంటున్నామా లేదా అనేది ప్రశ్న. യഹൂദന്മാർക്ക് യഥാർത്ഥമായി കർത്താവിനെ മശിഹായെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. നമ്മൾക്ക് ദൈവം ആ ഭാഗ്യം നൽകി തന്നു. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. എന്തിന്? സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ അനുകരിപ്പാൻ, അവനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം നമ്മൾക്ക് തന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളോട് കാണിച്ച
പാപത്തിലായിരുന്ന നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് കാണിച്ച ആ സ്നേഹത്തെ ആമേൻ ഇരുളിലിരിക്കുന്ന ജനത്തെ ആമേൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും കാണിക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കാണിക്കുവാനും നാം ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഇരുളിലിരിക്കുന്ന ജനവും അത് കണ്ടിട്ട് സാക്ഷാൽ നിങ്ങൾ ദൈവ പൈതലാണെന്ന് പറയുവാൻ പ്രിയ സഭയെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. యూదుల గురించి మనము చూసినట్టయితే వారి కళ్ళ ముందు మెస్సయ్య ఉన్నప్పటికీ వారు తనని అంగీకరించలేకపోయారు. కానీ యేసుక్రీస్తు గురించి తెలుసుకోవటానికి, యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించటానికి మనకి దేవుడు దయచేసిన ఆ గొప్ప అవకాశము మనము పొందుకొని మనం ఇలా ఉంటున్నామనంటే దానికి ఒక కారణం ఉందంటే అదేమనగా చీకటిలో ఉన్న అంధకారములో ఉన్న జనులని వెలుగులోకి రప్పించి ఆ క్రీస్తు యొక్క ప్రేమేంటో వారికి చూపించి వారిని కూడా క్రీస్తులోకి రప్పించాలనేది దేవుడు మన పట్ల కోరుకుంటున్నాడు. ദൈവമക്കളെ, 5-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കാൻ, അവന്റെ സ്നേഹത്തെ അനുകരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം പറഞ്ഞിട്ട് ആമേൻ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്ന് ആമേൻ താഴോട്ടുള്ള 2, 3, 4, 5 വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരരുത്. ആമേൻ 1-ന്റെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ 3-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് താഴോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ആമേൻ പ്രിയ ആമേൻ ബഥേൽ സുരാരം ചർച്ചിലുള്ള ദൈവമക്കളെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് വേറൊരു ഉദ്ദേശത്തിനുമല്ല. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ആമേൻ നാം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി തീരുവാനും മാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. నేను ఇంకో విషయము మీకు చెప్తున్నాను. అదేమనగా ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో మనం ఏం చూసామంటే క్రీస్తుని పోలిన వారై ఉండుడి అని చెప్పిన తర్వాత మొదటిగా చెప్పే అంశం ఏమనగా క్రీస్తు చూపించిన ప్రేమ లోకానికి చూపించుడి అని పౌలు గారు చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత రెండో విషయం ఏమంటున్నారంటే అపవిత్రత లేదా పరిశుద్ధం లేకుండా మన హృదయము అవ్వకూడదు. కారణం ఏంటంటే అపవిత్రతో ఉన్నట్టయితే క్రీస్తు మనలో ఉండలేడు, దేవుని ఆత్మ మనలో ఉండలేదు. కాబట్టి మనము అపవిత్రత అనేది మనము పక్కకు పెట్టి దేవుని యందు మనము పరిశుద్ధులుగా మనము ఉండవలెను. കാരണം 5-ന്റെ 5-ൽ പറയുക, കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുക, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ പറ്റി അവിടെ പറയുക. അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നേ, ദുർനടപ്പുകാരൻ, അശുദ്ധൻ, വിഗ്രഹാരാധിയായ ദ്രവ്യാഗ്രഹി ഇവർക്കാർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നവിടെ പറയുക. ఇలా అపవిత్రులుగా ఉండకపోవటం వలనే అక్కడ మనం ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో చూసి ఒక వాక్యం ఉంది. అది మనకు లోక స్థాపనకు మునిపే నేను మిమ్మల్ని ఎంచుకున్నాను అన్నట్టుగానే దేవుడు బెతేల్ సంఘాన్ని కూడా ఎంచుకున్నాడు. కాబట్టి సంఘస్థులన్న ఆయన మనమందరం అక్కడ అయ్యి ఉన్నాము. మనము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము దాని 5వ వచనము చదివినట్టయితే అక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్పారండి. అదేమనగా వ్యభిచారి అయినను, అపవిత్రుడైనను, విగ్రహారాధికుడైనను, లోబి అయినను క్రీస్తు యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యమునకు హక్కుదారుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദൈവരാജ്യമെന്ന്. അതിന്റെ 17-ാമത്തെ അധ്യായം 21 മുതൽ 22 വരെ നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ്. ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുന്നു എന്ന് പരീശന്മാർ ചോദിച്ചതിന് ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നത്, ഇതാ ഇവിടെ എന്നും അതാ അവിടെ എന്നും പറയുകയുമില്ല, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതാണ്, దైవరాజ్యం నిങ്ങളുടെ ఇడയിൽ తన్నేయుండు. ఇక్కడ మనము లూకాసు వార్త 17వ అధ్యాయము దాని 21వ వచనం నుంచి చదివినట్టయితే అక్కడ దేవుని రాజ్యము గురించి ఫరిసీయులు యేసు ప్రభుతో అడిగే ఒక విషయం మనం చూస్తున్నామండి. అక్కడ ఫరిసీయులు వచ్చి యేసు ప్రభుతో అడుగుతున్నారు, దేవుని రాజ్యము అనేది ఎక్కడ ఉంది? అప్పుడు యేసు ప్రభు గారు ఏమంటున్నారంటే, దేవుని రాజ్యము అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అని కాదు, మీలోనే ఉంది అని యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు. ദ്രവ്യാഗ്രഹി, അശുദ്ധൻ, വിഗ്രഹാരാധിയായ ദ്രവ്യാഗ്രഹി, ദുർനടപ്പുകാരൻ ആരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്നും കൂടെ ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. ఇక్కడ మనము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం దాని 5వ వచనంలో వ్యభిచారి అయినను, అపవిత్రుడైనను, విగ్రహారాధికుడైనను, లోబి అయినను క్రీస్తు యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క హక్కుదారుడు కాడు అని చెప్పగా ఈ రాజ్యం ఏంటో మనము ముందుగా తెలుసుకోవాలి.
ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നു, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. లూకాసు వార్త 17వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో మనం చదివాము, యేసుక్రీస్తు గారు అంటున్నారు, దేవుని రాజ్యము మీలోనే ఉంది అని అంటున్నారు. కానీ ఈ దేవుని రాజ్యాన్ని మనము చాలా సార్లు అర్థం చేసుకోలేకపోతాము. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ 3:1 യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ സ്തോത്രം തന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുമ്പോൾ താൻ ഇപ്രകാരമാ പറയുന്ന സ്തോത്രം, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ. మనము ఈ దేవుని రాజ్యం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి అని అంటే మత్తయి సువార్త దాని 3వ అధ్యాయము మొదటి నుంచి ఉన్న వచనాలు చదివినట్టయితే అక్కడ మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది. యోహాను బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను ఏమంటున్నాడంటే, ఇదిగో దేవుని రాజ్యము మీ దగ్గరికి రాబోతుంది, కాబట్టి మారు మనసు పొందుడి అని అంటున్నారు. അവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന 3:1 പറയുന്നു, സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അതിന്റെ 4:17 യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുമ്പോഴും താൻ പറയുകയാണ്, സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. అక్కడ మనము చూసినట్టయితే దేవుని రాజ్యము అన్న పదానికి ఆ మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయంలో ఏ పదం వాడారంటే పరలోక రాజ్యము అని వాడుతున్నారు. అనగా ఈ పరలోక రాజ్యము అది సిద్ధముగా ఉన్నందున, మీకు దగ్గరగా ఉన్నందున రక్షణ పొందుడి అని బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను అంటున్నారు. అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు గారు మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో తన పరిచర్య మొదలవ్వగానే యేసుక్రీస్తు గారు ఏమంటున్నారంటే, మీ మారు మనసు పొందుడి, అదే విధంగా సువార్తను గైకొనుడి. కారణం ఏంటంటే పరలోక రాజ్యము మీకు దగ్గరగా ఉంది. എന്നാൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അല്ല, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്വർഗരാജ്യം എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവമക്കളെ മനസ്സിലാക്കണമേ, ഈ സ്വർഗരാജ്യവും ദൈവരാജ്യവും ഒന്നു തന്നെയാണ്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. കാരണം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19:23-24 വായിക്കുമ്പോൾ ആ 2 വാക്യത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗരാജ്യമെന്നും ദൈവരാജ്യമെന്നും ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യവും ദൈവരാജ്യവും ഒന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമേ. ആമേൻ. ഇതിനുശേഷം സ്വർഗരാജ്യവും ദൈവരാജ്യവും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ఈ మత్తయి సువార్తలో మనం ఇప్పుడు చదివిన 2 వచనాల్లో కూడా అక్కడ దేవుని రాజ్యము అని కాకుండా పరలోక రాజ్యము అన్న పదం వాడారు. కానీ మార్కు సువార్త, అదే విధంగా లూకా సువార్త, యోహాను సువార్త, మిగిలిన 3 సువార్తలు చూసినా అక్కడ అన్ని వాడిన పదం ఏమనగా దేవుని రాజ్యము. మత్తయి సువార్తలో మాత్రమే పరలోక రాజ్యము అనేది వాడారు. కానీ మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలోకి మనం వచ్చేసరికి అక్కడ ఒక వచనంలో మనం చూస్తున్నాము, అదేమనగా ఈ దేవుని రాజ్యము అన్న పదాన్ని అక్కడ పరలోక రాజ్యంకి బదులుగా కూడా అక్కడ ఉపయోగించారు. అనగా దీని అర్థం ఏంటంటే పరలోక రాజ్యం అన్నా దేవుని రాజ్యం అన్నా 2 ఒకటే. ആമേൻ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, അതിന്റെ 18:36 പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ ആമേൻ സ്തോത്രം വിസ്താരം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആമേൻ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, യേശുക്രിസ്തു തന്റെ രാജ്യത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ്, എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല, എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ വണ്ണം എന്റെ സേവകർ പോരാടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. మనము ఇంకో వాక్యము తీద్దామండి. యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము దాని యొక్క 36వ వచనము. ఆ 36వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే పిలాతుతో యేసు ప్రభు మాట్లాడే ఒక సంభాషణ మనం చూస్తున్నాము. పిలాతు అడుగుతున్నారు, నీ రాజ్యము ఏది అని అడగగా యేసు తనకి ఇచ్చిన జవాబు ఏంటో మనం చూద్దాము. యేసు, నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు, నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది అయితే నేను యూదులకు అప్పగింపబడుకుంటున్నట్లు నా సేవకులు పోరాడుదురు, కానీ నా రాజ్యము ఇహ సంబంధమైనది కాదనెను. ഐഹികമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്ററൽ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, നേഷൻ അല്ല, ഒരു ഫിസിക്കൽ നേഷൻ അല്ല, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നേഷൻ അല്ല. ഇന്ത്യ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ലിറ്ററലും ഫിസിക്കലും പൊളിറ്റിക്കൽ നേഷൻ ആണ്. പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന അങ്ങനെയുള്ള നേഷനാണ്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നേഷൻ അല്ല. ആമേൻ. ഇന്ത്യയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചൈന ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർമിയൊക്കെ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതുപോലെ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായ, ഒരു ലിറ്ററലായ, ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള
നേഷൻ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്നുള്ളത്. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല. അതാ യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത്, എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ പിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പടയാളികൾ വന്നപ്പോൾ എന്റെ സേവകർ എന്നെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല. ഇതിനുശേഷം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ఇక్కడ పీలాతు గారు ఇలా అడగగా యేసుక్రీస్తు గారు ఏమన్నారంటే, నా రాజ్యం అనేది ఇహ సంబంధమైనది కాదు, అనగా లోక సంబంధమైనది కాదు. అంటే ఈ ఇహ సంబంధమైనది లేదంటే లోక సంబంధమైన ఒక రాజ్యానికైతే, మనము ఉదాహరణకి మన ఇండియా రాజ్యాన్ని మనం చూద్దాము, లేదంటే మన పక్కనున్న పాకిస్తాన్ రాజ్యం కానీ, చైనా రాజ్యం కానీ, ఇవన్నీ మనము చూసినట్టయితే ఈ రాజ్యాలన్నిటికీ పొలిటికల్ గా ఒక పవర్ అనేది ఉంటుంది. అదే విధంగా దీనికంటూ కొందరు ఉంటారు, కొందరు నాయకులు ఉంటారు, ఇవన్నీ ఉంటుంది. మనము చూసినట్టయితే గడిచిన రోజు చైనా ఇండియాని అటాక్ చేయడానికి, ఇండియాలో ఉన్న స్థలాలు తీసుకోవటానికి వారు పోరాటం చేసినప్పుడు మన ఇండియాలో ఉన్న సైనికులు దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళి అక్కడ అడ్డుకున్నట్లు మనం చూస్తున్నాము. అలానే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు గారిని పట్టుకున్నప్పుడు కూడా, ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు గారి యొక్క రాజ్యము అనేది ఇహ సంబంధమైనదైతే, యేసుక్రీస్తు గారి యొక్క సేవకులు అనగా శిష్యులు ఎవరన్నా సరే వారు వ్యతిరేకంగా నిలబడి వారు యుద్ధము చేసి యేసుక్రీస్తు గారిని కాపాడేవారు. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം സാക്ഷാൽ എന്തുവാണ്? ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ആമേൻ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ യേശു പറയുകയാണ്, എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല. അർത്ഥം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ആമേൻ ദൈവത്തെ ആമേൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, അവന്റെ കർത്തൃത്വം, അവന്റെ രാജ്യഭരണം നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുക. ആരൊക്കെ ദൈവത്തെ രാജാവായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആരൊക്കെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ആ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വം ഇറങ്ങി വരിക. ആമേൻ. അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വം ഇറങ്ങി വരിക. അവരുടെ സഭയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വം ഇറങ്ങി വരിക. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആമേൻ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ ആമേൻ ദുർനടപ്പുകാരൻ, അശുദ്ധൻ, വിഗ്രഹാരാധിയായ ദ്രവ്യാഗ്രഹിക്കൊന്നും സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ഈ രാജ്യത്വത്തിന്റെ കീഴിലായി തീരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, പ്രിയ സഭയെ, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ ആമേൻ ആ കർത്താവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം, ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെങ്കിൽ പോലും ആമേൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർത്താവിന്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും മാറി ആമേൻ ആ ഇരുളിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആയിത്തീരുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ఇక్కడ మనము లూకాసు వార్త చదివినప్పుడు అక్కడ మనం ఒక వచనం చూసాము, అనగా ఫరిసీయులు దేవుని రాజ్యము గురించి అడిగినప్పుడు యేసుక్రీస్తు గారు ఏమంటున్నారంటే, దేవుని రాజ్యము మీ మధ్యలోనే ఉంది. అదే విధంగా మనం ఇందాక యోహాను సువార్తలో చదివిన వాక్యం చూసినట్టయితే అక్కడ యేసు ప్రభు అంటున్నారు, నా రాజ్యము అనేది ఇహ సంబంధమైనది కాదు, అనగా లోక సంబంధమైనది కాదు అని అంటున్నారు. అంటే ఈ దేవుని రాజ్యం అనేది ఎక్కడుంది, దేవుని రాజ్యము ఎప్పుడు వస్తుంది అని అనగా, ఎప్పుడైతే మనము క్రీస్తుని మనము అంగీకరిస్తామో, మన రక్షకుడుగా మనం ఎప్పుడైతే అంగీకరిస్తామో, తను మన రాజుగా మారుతున్నాడు. తన రాజ్యములో మనము ఒక వ్యక్తిగా మనము మారుతున్నాము. అలా మారటముతో ఏమవుతుందంటే తన రాజ్యము మనలో కూడా వస్తుంది. అందుకనే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 5వ వచనములో పౌలు గారు ఏమంటున్నారంటే, ఇక్కడ వ్యభిచారి అయినను, అపవిత్రుడైనను, విగ్రహారాధికుడైనను, లోబి అయినను క్రీస్తు యొక్కయు దేవుని యొక్కయు రాజ్యము యొక్క హక్కుదారుడు కాడు. అనగా ఇలాంటి వేదన్న మీలో ఉన్నట్టయితే, నన్ను వినే దేవుని బిడ్డల మనస్సులో కానీ వారి జీవితంలో కానీ ఇట్టి ఆలోచనలు, ఇట్టి క్రియలు ఏదన్నా జరిగినట్టయితే అవన్నీ మానుకొని ఈ దేవుని రాజ్యం యొక్క వారసులుగా మారుడి అని నేను మనవి చేస్తున్నాను. അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, കർത്താവിനെ നമ്മൾ അനുകരിക്കണം, അവന്റെ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അശുദ്ധി കടന്നു വരാതെ എപ്പോഴും ആ ദൈവ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ, ആ ദൈവരാജ്യത്വത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവമക്കൾ, പ്രിയ സഭ, ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ കർത്തനാമത്തിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുക. మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్న 3 విషయాలు ఏంటంటే, మొదటిగా క్రీస్తును పోలిన వారై ఉండవలను, రెండవదిగా తన ఆత్మ మనలో ఉండవలను, మూడవదిగా ఏంటంటే తన రాజ్యములో వారసులుగా మనము మారవలను.
కాబట్టి ఈ 3 గుణాలు కలిగి సంఘస్థులైన మనమందరము ముందుకెళ్దామని నేను మనవి చేస్తున్నాను. ആമേൻ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നേ, ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്ക, എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും. ആമേൻ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവസഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു, ശരിയാ. എന്നാൽ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ രാജ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ഇരുളിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായ ഉറക്കത്തെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ തന്നെ സ്തോത്രം ആത്മീയമായ ഉറക്കം പലപ്പോഴും ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము దాని 14వ వచనంలో ఇంకో విషయం మనం చూస్తున్నాము. ఏమనగా, అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతులలో నుండి లెమ్ము, క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించునని ఆయన చెప్పుచున్నాడు. ఈ నిద్రించుచున్నాడు అనగా అదేంటంటే ఆత్మీయకరమైన నిద్రను చూపిస్తుంది. ఈ ఆత్మీయకరమైన నిద్రలో ఎవరన్నా ఉన్నట్టయితే వారు తిరిగి లెమ్మని పౌలు గారు సెలవిస్తున్నారండి. ആമേൻ. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമേ. ആമേൻ. ഗദരദേശത്ത് ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് വേണ്ടി മാത്രം സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കടൽ കടന്ന് അങ്ങെത്തി. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ആ ഗദരദേശത്ത് ചെന്ന് ആ ഭൂതഗ്രസ്തനെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ഇരുളിന്റെ രാജ്യത്തിലായിരുന്ന ഒരുവനെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കി ആമേൻ അവനെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് അവനെ കർത്തൃത്വം സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അവന് മേൽ നൽകി സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്തതുപോലെ ആമേൻ പലപ്പോഴും പാപത്തിന്റെ ഇരുളിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്ന നമ്മളെ ആമേൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഉറക്കം നമുക്ക് സംഭവിക്കരുത്, ആത്മീയമായ ഉറക്കം നമുക്ക് സംഭവിക്കരുത്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പിന്മാറ്റം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്മാറ്റം ആമേൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അശുദ്ധി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ഉറങ്ങാതെ എഴുന്നേൽക്കുക. ക്രിസ്തു ആമേൻ നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്ന സമയങ്ങളാക്കി മാറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. మనము సువార్త గ్రంథంలో మనం చూసినట్టయితే అక్కడ మనం ఒక సంఘటన చూస్తున్నామండి. ఒకప్పుడు గెదేరు దేశమున యేసు ప్రభు తన శిష్యులు వెళ్ళారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక వ్యక్తి దయ్యము పట్టి తను ఉన్నాడు. తనని విడిపించినట్టు మనం చూస్తున్నాము. అనగా ఆ దేశము లేదంటే ఆ పట్టణము అంధకారముతో నిండి ఉన్నది. కానీ యేసుక్రీస్తు గారు ఏం చేశారంటే అందులో ఆ పట్టణమునికి వెళ్ళి ఒక వ్యక్తికి దేవుడు ఏం చేశారంటే తన వెలుగుని దయచేశారు. ఆ వెలుగుని దయచేయటముతో ఆ పట్టణము మొత్తము వెలుగులోకి వచ్చింది. అలానే ఈ యేసుక్రీస్తు గారిని అంగీకరించి యేసుక్రీస్తు గారి యొక్క వెలుగుని పొందుకున్న తర్వాత కూడా ఇప్పుడు కూడా మీరు మనం ఏదన్నా తప్పు క్రియలు ఏదన్నా మనలో ఉన్నట్టయితే అవన్నీ మనము మానుకొని మనము ఆత్మీయకరంగా నిద్రను పొందకుండా మనము ఆత్మీయకరంగా మేలుకొని పొందుకొని మనము ముందుకు వెళ్ళాలి నేను మనవి చేస్తున్నాను. ആമേൻ. ആത്മീയമായ ഉറക്കം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ആമേൻ. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ആടി ഉഴലുന്ന ശിശുക്കളെ പോലെ നാം ആയിത്തീരുമെന്ന് ആമേൻ നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ അത് പറയുകയാണ്. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ ആമേൻ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ ചതിയാലും ഉപായത്താലും തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും തക്കവണ്ണം ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കാതെ ആമേൻ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ആത്മീയമായിട്ട് ഉറക്കം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന തലയിലേക്ക് വളരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. ആമേൻ സ്തോത്രം. അതുപോലെ തന്നെ ആമേൻ പല കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ആമേൻ ആമേൻ സ്തോത്രം പല ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് ആടി ഉഴലുന്ന ശിശുക്കളെ പോലെ ആയിത്തീരും. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ആയതിനാൽ ഉറങ്ങാതെ മയങ്ങാതെ ആത്മീയത്തിൽ ക്ഷീണം സംഭവിക്കാതെ പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകാതെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ എപ്പോഴും ക്രിസ്തു പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിത്തീരുന്ന നിലയിലേക്ക് ദൈവജനം മാറ്റപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുന്നു. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము దాని 14వ వచనం చదివినట్టయితే అందువలన మనమిక మీదట పసిపిల్లలమై ఉండి మనుష్యుల మాయపాయముల చేత వంచనతోనూ తప్పు మార్గమునకు లావుక యుక్తిను గాలికి కొట్టుకొని పోవునట్లు కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకును
ఇటు అటు కొట్టుకొని పోవచ్చు అలల చేత ఎదురు కొట్టబడిన వారై ఉంటున్నట్లు. అదే విధంగా క్రీస్తు యొక్క అక్కడ 16వ వచనంలో ఏమంటారంటే క్రీస్తు యొక్క శిరస్సు, క్రీస్తు ఎలా అయితే సంఘానికి శిరస్సుగా ఉన్నాడో, తలగా ఉన్నాడో, ఆ తల దాకా మనము కూడా ఎతకబడాలి అని అంటే మనము ఆత్మీయకరమైన నిద్ర నుంచి మనము లేవబడాలి అని నేను మనవి చేస్తున్నాను. ആമേൻ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് ഈ ലേഖനം വായിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥന വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ നമുക്ക് കാണുന്നു. 1:17 വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വവുമുള്ള പിതാവുമായവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്നും അവന്റെ ബലത്തിൽ വല്ലഭത്വത്തിൽ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം. ആമേൻ. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആമേൻ പലപ്പോഴും ദൈവമക്കൾ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മളെ വിളിച്ചത് വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി തീരണമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഉറക്കത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ ഹല്ലേലൂയ അശുദ്ധി ആമേൻ പിന്നെയും ചെയ്ത് ആമേൻ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉറങ്ങിപ്പോകുവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പല ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഒരു ബാക്ക് സ്ലൈഡിങ്ങിന്റെ, ഒരു പിന്മാറ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുവാനല്ല, മറിച്ച് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്ന സമയങ്ങളാക്കി, ദിവസങ്ങളാക്കി ആമേൻ ഈ നാളുകളെ മാറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. మనము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము దాని 17వ వచనం నుంచి కిందకి చదివినట్టయితే అక్కడ మనకి కలిగి ఉండాల్సిన గుణాలు ఏంటో పౌలు గారు అక్కడ బాగా చెప్తున్నారండి. ఈ గుణాలు కలిగి ఉన్నట్టయితే మాత్రమే మనము తన రాజ్యం యొక్క వారసులుగా మనము మారగలము. లేని ఎడల మనము ఆత్మీయకరంగా నిద్రను పొంది ఆత్మీయకరమైన చూపుని మనము కోల్పోయి మనము మరలా చీకటిలోకి పడిపోతాము అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ పౌలు గారు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ ఏం చేయాలి అంటే మీ జీవితంలో ఏదన్నా తప్పు కానీ ఏదైనా విషయం జరిగినట్లయితే అవన్నీ దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పందము పొందుకొని మరలా తిరిగి రావాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను. ആമേൻ. 2ാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആമേൻ ഒരു വ്യക്തി രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്തുവാ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് they were dead in transgression, പക്ഷെങ്കിൽ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് they are made alive in Christ. അവർ ക്രിസ്തുവിൽ അവരെ ഇപ്പോഴും ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക്, മരിക്കുന്ന നിലയിലേക്കല്ല, ഉറങ്ങുന്ന നിലയിലേക്കല്ല. ആമേൻ. പിന്നെയോ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ they were made alive in Christ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ఇదే పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్టయితే అక్కడ ఒక వచనం ఉంది. అదేమనగా ఒక వ్యక్తి క్రీస్తులో రాకముందు తను మృతి పొందిన వాడి వలె తను ఉండెను, కానీ తన ఆత్మ ఎప్పుడైతే క్రీస్తులోకి వచ్చిందో తను క్రీస్తులో జీవము పొందుకున్నాడు. అనగా క్రీస్తులో ఉన్న వ్యక్తి మరలా నిద్రించలేదండి, మరలా తను ఆత్మీయకరమైన నిద్రను పొందుకోలేదు, తను చీకటిలో మరలా పడలేదు. కానీ ఏమైంది అంటే క్రీస్తులో తన జీవముని ఇంకా పొందుకున్నాడు అని మనము ఆ వచనంలో చూస్తున్నాం. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കണം, അവന്റെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കണം. ആമേൻ. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗവാക്കായി നിങ്ങൾ തീരണം. ഹല്ലേലൂയ അത് ദ്രവ്യാഗ്രഹിക്കോ ആമേൻ അശുദ്ധനോ ഒന്നും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആമേൻ. മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങിപ്പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കം സംഭവിച്ചെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. നാലാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. నేను 3 విషయాలు ఇప్పుడు చెప్పానండి. మొదటిగా దేవుని పోలిన వారై మీరు ఉండాలి, అనగా క్రీస్తును పోలిన వారై ఉండాలి అని నేను మొదటి అంశము చెప్పాను. అనగా క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను చూపించే వారిగా, క్రీస్తు యొక్క గుణము కలిగిన వారిగా ఉండాలి. అదే విధంగా రెండవదిగా నేను ఈ విషయం గురించి చెప్పాను. అనగా మీరు దేవుని రాజ్యము పట్ల, దేవుని రాజ్యం యొక్క వారసులు గనక మీరు ఎలా ఉండాలి అన్న విషయము నేను మనవి చేశాను. మూడవదిగా ఆత్మీయకరంగా మీరు నిద్రించొద్దు అని కూడా నేను సెలవిస్తున్నాను. నాలుగవది ఇంకో అంశంలోకి మనం వద్దాము.
ആമേൻ. ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. 2-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടു, നമ്മൾ we were dead in transgression but Jesus made alive in Christ. ആമേൻ. അത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരാണ് എന്ന്, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ 2:19, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരും അത്രേ. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ ആമേൻ നേടുമ്പോൾ, ദൈവരാജ്യം അവനിലേക്ക് സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ അവൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, അവർ പരദേശികളല്ല, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരുമായി തീരുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. మనము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 19వ వచనంలో చదివినట్టయితే, కాబట్టి మీరిక మీదట పరజనులను పరదేశులైన ఉండక పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణ స్థలములను దేవుని ఇంటి వారునై ఉన్నారు. అనగా క్రీస్తుని పోలి జీవించేవారు, అదే విధంగా దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క వారసులుగా ఉన్నవారు, ఆత్మీయకరంగా నిద్ర పోనివారు. మీరందరూ గుర్తెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమనగా, మీరు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో లేదంటే దేవుని యొక్క రాజ్యములో పరజనులు కాదండి, పరదేశులు కాదండి, మీరు అక్కడ ఒక వ్యక్తిగా ఆ పట్టణం యొక్క వారసుడిగా మీరు మారుతున్నారు. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എന്നാല് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ കാണുന്നത്, ക്രിസ്തുവേശു എന്ന ആമേൻ സ്തോത്രം മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു. അവനിൽ കെട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്ന് കർത്താവിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ, നാമും ആ പണിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. ഓരോ വ്യക്തിത്വവും, എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാവരും, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഒരു പണിയുടെ ഭാഗത്തിലാണ്. എന്ത് പണി? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ക്രിസ്തു യേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. మనము అదే అధ్యాయము దాని 20వ వచనం చూసినట్టయితే, క్రీస్తు యేసు ముఖ్యమైన మూల రాయి అయి ఉండగా అపోస్తులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు అని చూస్తున్నాము. అనగా ఈ యేసు క్రీస్తు గారు ద్వారా నిర్మించబడే ఒక పనిలో ఒక భాగముగా మనం ఉంటున్నామన్న విషయము మీరు మర్చిపోకూడదు. ആമേൻ. എന്നാൽ 1 കൊരിന്ത്യർ 3:11 വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ്, യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു അടിസ്ഥാനം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാകാവൂ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ആമേൻ, അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും കോൺട്രഡിക്റ്റ് അല്ല. ആമേൻ. വ്യക്തമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആമേൻ, അതായത് സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട്, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5, 6, 7 ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അൺസീൻ എന്നാ കാണുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആമേൻ. അവിടെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ടനുസരിക്കുന്നവനെല്ലാം പാറമേൽ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകും എന്ന് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ആ 5, 6, 7 അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവം പഠിപ്പിച്ച ആ വചനങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ യേശു പഠിപ്പിച്ച ആ വചനങ്ങളെ കേട്ടനുസരിക്കുന്നവൻ, അതാണ്, ആ വചനമാണ് യഥാർത്ഥമായ ഫൗണ്ടേഷൻ. എന്നാൽ ഇവിടെയും, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, കാണുമ്പോൾ അത് തന്നെയാ കാണുന്നത്. പ്രവാചകന്മാർക്കും, സ്തോത്രം, അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും എല്ലാം ആമേൻ ഒരേ ദൗത്യമാണ്, ഏകദേശം ഒരേ നിലയിലുള്ള ദൗത്യമാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ജനത്തിന് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതായത് ദൈവവചനത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, വളർന്ന് ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല്ലായി ആമേൻ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മന്ദിരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണിയുടെ ഭാഗമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുതേ എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము దాన్ని 3వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్టయితే అక్కడ ఒక వచనంలో మనం ఎలా చూస్తున్నాము, అదేమనగా యేసు క్రీస్తు గారు తప్ప వేరే ఒక పునాది రాయి లేదు, తనే పునాది అని సెలవిస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఈ వచనములో ఇలా అపోస్తలులు అదే విధంగా ప్రవక్తలు వేసిన పునాది అని అనగా మనకు ఒకవేళ సందేహం రావచ్చు, అయ్యో ఇది 2 వ్యతిరేకంగా ఉంది కదా అని మనకి ఒక సందేహం రావచ్చు. కానీ మత్తయి సువార్త మనము చూసినట్టయితే 5, 6, 7 అధ్యాయాలు మనం చదివినట్టయితే అక్కడ మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది. అదేమనగా యేసుక్రీస్తు గారు ఒక ఉపమానము చెప్తున్నారు. అదేమనగా ఒక ఇల్లు, అది పునాది పైన నిర్మించబడిన ఇల్లు, అదే విధంగా మట్టి పైన నిర్మించబడిన ఇల్లు గురించి వివరించిన తర్వాత తను ఏమంటున్నాడంటే,
పునాది పైన పునాది పైన నిర్మించబడిన ఇల్లు ఎలా ఉందో అలా ఉంటారు నా వాక్యమును, నేను చెప్పిన వచనమును గైకొన్నవారు అని అంటున్నారు. అనగా ఇప్పుడు అపోస్తలులు అదే విధంగా ప్రవక్తలు చేసేది కూడా అదే. కాబట్టి ఇది రెండు వ్యతిరేకమైన విషయము కాదండి, ఇది రెండు కేవలం ఒక అంశము. అదేమనగా దేవుని యొక్క వాక్యము అనేదే പുനാദി. ആ പുനാദി പൈനനെ మనము ఉంటున్నాము. ആമേൻ. ശ്രവണമൗണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നേ, ആ വചനങ്ങളെ കേട്ടനുസരിക്കുന്നവൻ സ്തോത്രഹല്ലേലൂയ പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകും. ആ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അത് പലപ്പോഴും ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ആ ഫൗണ്ടേഷനിലാണോ നമ്മൾ വളരുന്നതെന്ന് ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും അവന്റെ ആമേൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ന്യായാധിപന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആ പണിയുടെ ഭാഗം തന്നെ ആയിരുന്നോ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേരൂന്നി വളരുന്നവരായിരുന്നോ, അതോ ആമേൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുളിന്റെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ രാജ്യത്തിലായിരുന്നോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. మనము ఆ మత్తయి సువార్త 5, 6, 7 అధ్యాయాలు చదివినట్టయితే అక్కడ ఉపమానము చెప్పిన తర్వాత యేసు ప్రభు ఒక మాట చెప్తున్నారు. అది నేను మరలా ఎత్తి చెప్తున్నాను. అదేమనగా, ఎవరైతే నా మాటను గైకుంటారో, ఎవరైతే నా వాక్యానుసారంగా జీవిస్తారో వారు పునాది వేసి నిర్మించబడిన ఇల్లు వంటి వారు. ఈ పునాది మనకి కనిపించకపోవచ్చు, కానీ ఇది ఎప్పుడు కనిపిస్తుందనంటే దేవుడు తన రెండవ రాకడ తర్వాత తీర్పు తీర్చే ఒక దినం ఉంటుంది. ఆ రోజు మనకు అర్థమవుతుంది మన యొక్క పునాది ఎంత బలవంతంగా మనము నిర్మించాము అనేది ఆ రోజే మనకి కనిపిస్తుందండి. కానీ ఇప్పుడు మాత్రము మనకు అది తెలియదు. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇപ്രകാരം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പുതിയ വീടിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ അതിന്റെ നല്ല ഡിസൈൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പറയും നല്ല ഇന്റീരിയർ വർക്കാന്ന് പറയും. നല്ല സീലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, നല്ലപോലെ ആമേൻ തടി കൊണ്ട് ഫർണിഷ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആമേൻ സ്തോത്രം എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ആരും പറയത്തില്ല ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ല രസമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയത്തില്ല. കാരണം ഫൗണ്ടേഷൻ എപ്പോഴും ഹിഡനാ സ്തോത്രം. ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ആ ക്രിസ്തു എന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പഠിപ്പിച്ച ആമേൻ ആ ഫൗണ്ടേഷനിലാണോ വളരുന്നത്? അല്ല. എഫേസ്യ ലേഖനം പറയുന്ന പോലെ ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലായി സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ആമേൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണോ പണിത് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പണിയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയത്തില്ല. ആമേൻ. എന്നാൽ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ അത് അറിയുന്ന ഒരു നാളുണ്ട്, അവന്റെ വരവിൽ അത് അറിയും. സ്തോത്രം. ആയതിനാൽ ഇന്ന് സമയം ലഭിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ സഭയ്ക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആമേൻ ആ ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല്ലാൽ പണിതു വരുന്ന ഒരു മന്ദിരമായി തന്നെ നമ്മൾ വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తానండి. ఒక ఇల్లుని కొత్తగా నిర్మించినట్టయితే వారు గృహప్రవేశము చేసేటప్పుడు మన అందరిని పిలుస్తారు కదా. ఆ పిలిచిన తర్వాత మనం అందరం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఇంటిని చూసి అక్కడ ఉన్న ఇంటీరియర్ వర్క్స్ చూస్తాము, ఫర్నిచర్ అదే విధంగా ఫర్నిషింగ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూసి మనం ఏమంటామంటే ఇవన్నీ చాలా బాగుంది అని అంటాము. కానీ ఎవరన్నా ఫౌండేషన్ చాలా బాగుంది, ఫౌండేషన్ ఒకసారి తవ్వండి నేను ఒకసారి చూస్తాను అలా ఎవరైనా చెప్పారా? చెప్పలేదు. అలా చెప్పరు కూడా. కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే పునాది అనేది అది కింద ఉంటుంది కాబట్టి అది మనుషుల కళ్ళకి కనిపించదు. ఇలానే క్రీస్తులో మనము క్రీస్తు అన్న రాయి పైన నిర్మించబడి మనము, లేదంటే పునాదిలో మనము మన యొక్క క్రియలు, మన యొక్క పునాది ఎంత మాత్రము బలవంతంగా ఉంది అనేది లోకములో ఉన్న మనుషులకి కనిపించకపోవచ్చు, కానీ కనిపించే ఒక దినం ఉంది. అదే మనల్ని తీర్పు తీర్చే దినము. ఆ రోజు మనము చేసిన ప్రతి క్రియలు తగ్గట్టు, మన చేసిన ప్రతి పనికి తగ్గట్టు ప్రతిఫలం ఇచ్చే దినము కావున ఆ రోజు మన పునాది కూడా ఎంత బలవంతంగా ఉందో దేవుడే పరిశోధిస్తాడు. ആമേൻ. 2-ാമത്തെ അധ്യായം, എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക്, അവസാന വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വന്നേ. അവിടെ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നേ, അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാക്കേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിത് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളും ആ പണിയുടെ ഭാഗമായി തീരണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അശുദ്ധി കയറ്റി പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുവാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല്ലിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിൽ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ പണിതു വരുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്.
ఎఫెసీయులకు రాష్ట్రపతి గారు 2వ అధ్యాయము దాని చివరి వాక్యం అనగా 22వ వచనం చదివినట్టయితే అక్కడ ఇలా చదువుతున్నాము, ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు. అనగా దేవునికి నివాస స్థలముగా మనము కట్టబడుతున్నామండి. అంటే మనలో అపవిత్రత అనేది ఉండకూడదు. ఎప్పుడు మన దేవుడు నివసించాల్సిన ఒక స్థలము గనక మన జీవితం అనే పునాదిని మనము చాలా పరిశుద్ధవంతంగా మనము ഭദ്രപരിച്ചുకోవాలన్న വിഷയം കൂടെ నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിർത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പണിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമേ, കർത്താവും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരകൽച്ച ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സഹവിശ്വാസികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ഒരകൽച്ച ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഐക്യതയിലും സ്നേഹത്തിലും എപ്പോഴും വളരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാമും ആ പണിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയാണ്. మనము క్రీస్తు యొక్క పునాదిలో మనము ఆ పనిలో మనము కూడా ఒక వ్యక్తిగా మనము మారాలి అని అంటే క్రీస్తుకి పోలిన వారై ఉండవలెను. క్రీస్తు యొక్క పనిలో మనము ఉన్నామా లేదా అని మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే మన సంఘంలో ఉన్న సంఘస్థుల పట్ల మనకున్న ప్రేమ, అదే విధంగా మనకున్న బంధత్వం ఎలాంటిది, మనమందరం ఐక్యముగా ఉన్నామా, మన జీవితం ఎట్లుంది, ఇవన్నీ పరిశోధించుకున్నట్టయితే మనకి వెంటనే అర్థమవుతుంది క్రీస్తు చేసే ఆ పనిలో మనము ഭാഗമുగా ఉన్నామా లేదా అని. ആമേൻ. അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാക്കേണ്ടതിന് സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെയും അവൻ ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിയുക. സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ആ ദൈവരാജ്യം കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമായി തീരേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പോലെ ആ പ്ലാനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ദൈവത്തോട് പുറത്ത് പാപം ചെയ്തു പോകുവാനല്ല, മറിച്ച് ആ പണിയുടെ ഭാഗമായി ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല്ലിൽ പണിതു വന്ന് ആമേൻ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അടിസ്ഥാനമിട്ട് ആമേൻ പണിതു വരുന്ന ആമേൻ ആ പണിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നിട്ട് ആ കർത്താവ് വസിക്കുന്ന ആമേൻ മന്ദിരമായി, സ്ഥലമായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ, നമ്മുടെ സഭ മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശക്തമായി പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. నేను మరలా ఇందాక చదివిన వచనం గురించి నేను చెప్తున్నానండి. దేవుడు నివసించే ఒక స్థలము, దేవుడు నివసించే స్థలములో అపవిత్రత అనేది ఉండదు. కనుక అపోస్తులు వేసిన ఆ పునాది పైన, లేదంటే యేసుక్రీస్తు గారు మూలరాయిగా ఉన్న ఆ పనిలో మనం కూడా భాగముగా మారాలి అని అంటే మన జీవితము ఎట్లుందో మనం ఒకసారి పరిశోధించుకోవాలి. మన జీవితంలో అపవిత్రత ఉన్నట్టయితే దేవుడు మన పనిలో నివసించడు, తన పనిలో మనం కూడా ఒక భాగముగా ఉండము అని మరలా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ആമേൻ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാതെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ എപ്പോഴും പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക്, പിന്മാറ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ആമേൻ ഇരുളിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. മടങ്ങി വരുവാനായിട്ട് ഇതാ നല്ല സമയം. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. దేవుని ప్రేమించకుండా పాపములో నివసించి పాపములోనే ఉంటూ బ్రతికే వారు ఎవరన్నా వింటున్నట్టయితే మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నానండి. ఇదే మంచి సమయము తిరిగి రావటము కోసము, మీకోసము నేను ఒక వాక్యం ఇప్పుడు చదువుతాను, జాగ్రత్తగా ఆలకించుడి. ആമേൻ. 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 16-ഉം 17-ഉം 18-ഉം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ, നിങ്ങളും വിശുദ്ധർ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. మనము 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము దాని 16, 17 వచనాలు చదివినట్టయితే అక్కడ ఇలా చూస్తున్నాము: మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారనియు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడనియు మీరెరుగరా? ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వానిని పాడు చెయ్యును. దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమై ఉన్నది, మీరు ఆ ఆలయమై ఉన్నారు అని పౌలు గారు సెలవిస్తున్నారు. ദൈവമക്കളെ, ആമേൻ, ആ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പാൻ നമ്മളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. അത് മാത്രമല്ല, ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗവാക്കായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ఆ ప్రేమని, ఆ క్రీస్తుని అంగీకరించటానికి మీ అందరినీ దేవుడు త్వరలో సహాయం చేయను గాక. ఆ రాజ్యములో, ఆ పనిలో ఒక భాగముగా దేవుడు మనల్ని మార్చును గాక నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, కోరుకుంటున్నాను.
പോകാതെ ഉണർന്നിരിപ്പാൻ ക്രിസ്തു എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളാക്കി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റട്ടെ. నిద్రించకుండా అనగా ఆత్మీయ నిద్ర పొందకుండా క్రీస్తు యొక్క వెలుగు కలిగి అంధకారంలో వెలుతురునిచ్చే ఒక దీపము వలె ఉండటానికి మనందరి దేవుడు సహాయం చేయనుగా కానీ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ആമേൻ. അത് മാത്രമല്ല, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, സഹപൗരന്മാരാണ് നമ്മൾ, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരാണ്. ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലായി പ്രവാചകന്മാരും അപ്പോസ്തലന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പടുതിരിക്കുന്ന ആമേൻ ഒരു പണിയുടെ ഭാഗമാണ് നാം. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ, ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം വസിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുതേ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മളെ അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗവാക്കായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെയും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ, അവന്റെ സ്നേഹം ആമേൻ ഇരുളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പ്രിയ സഭയെ, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. దేవుని రాజ్యములో మనమందరము అన్యజనులము, లేదంటే పరజనులు కానీ పరదేశులు కాదు. మనము ఆ దేవుని రాజ్యములో వారసులము. కాబట్టి దేవుడు స్థాపించే ఆ రాజ్యములో క్రీస్తు మూల రాయిగా, అదేవిధంగా అపోస్తులు, అదేవిధంగా ప్రవక్తలు వేసిన పునాది పైన పని జరగబడుతుంది. కాబట్టి మీ అందరితో నేను చెప్పే విషయం ఏమనగా, మనము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అపవిత్రత అనేది, లేదంటే పరిశుద్ధత లేకుండా ఉండటము అనేది జరగకూడదు. కారణం ఏంటంటే, అలా జరిగినట్టయితే మనం ఇందాక చదివిన వచనాలు చదివినట్టు మనము దేవుని రాజ్యం యొక్క ఆ పని నుంచి మనము భాగముగా మారకుండా మనము ఈ పాప యుగంలోనే పడి మనము మరణిస్తాము. దానికి మీ అందరినీ, ప్రత్యేకంగా యవ్వనస్తులని కూడా దేవుడు సహాయము చేయను గాక అని నేను కోరుకుంటున్నాను. പ്രത്യേകാലം ഒന്ന് രണ്ട് ബഥേൽ ചർച്ച് സുരാരത്തെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. బెతేలు సంఘం యొక్క 2-3 గుణాలు నేను చెప్పి నేను ముగిస్తానండి. ആമേൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രം ദ പാസ്റ്റർ സൈഡ്, പ്രത്യേക പ്രിയ സണ്ണി പാസ്റ്റർ ആൻഡി ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ ദേശത്ത് കടന്നു വന്ന് ആമേൻ ജാതി ഭേദമന്യേ, ആമേൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രായഭേദമന്യേ, ലിംഗഭേദമന്യേ, വർഗഭേദമന്യേ, സ്തോത്രം, വംശീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് കൂടെ നിർത്തി നല്ലൊരു അപ്പനായി, അമ്മയായി, അനേകം പേർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ പോകുവാൻ ദൈവം എത്ര നാളെ നിങ്ങളെ ആ സ്ഥലത്താക്കിയിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് പോകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ముందుగా అక్కడ అయ్యున్న పాస్టర్ గారు అనగా సన్ని పాస్టర్ గారి గురించి గారి బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ప్రత్యేకంగా తను, అదేవిధంగా తన సహధర్మని వారు ఆ దేశంలో చాలా సంవత్సరాల క్రితం అక్కడికి వచ్చి పరిచర్యను ఆరంభించి ఇంత గొప్పగా ఈ పరిచర్యను కొనసాగించారు. అనేకులని దేవుని ప్రేమలోకి రప్పించారు. అనేకులకి ఒక ఆత్మీయకరమైన ఒక తల్లిగా, తండ్రిగా ఉండుటకు వారిని దేవుడు సహాయం చేశారు. దాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ആമേൻ. രണ്ടാമതായിട്ട് പാസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ എബ്രഹാമിനെ, ഫാമിലി ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഒരു പുകഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയല്ല. ആമേൻ. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആമേൻ പണം, സ്തോത്ര, ഹല്ലേലൂയ, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത് കണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ എനിക്ക് അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. പല എക്യുപ്മെന്റ്സ് വാങ്ങുവാനായിട്ട് പലരും എതിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആമേൻ നല്ല നല്ല എക്യുപ്മെന്റ്സ്, മൈക്ക് സിസ്റ്റം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ക്യാമറ, TV, ഇതൊക്കെ ആമേൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് താൻ തന്റെ പണം ചെലവാക്കുന്നത്, ആമേൻ, ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം ആമേൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് തന്റെ കാര്യങ്ങളെ ആമേൻ ചെലവാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി ആ ദേശത്തിന്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. రెండవదిగా స్టీఫెన్ అబ్రహాం పాస్టర్ గారు, వారి యొక్క కుటుంబం పట్ల నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. నేను అతనిని గొప్పగా చెప్పడము, లేదంటే ఎక్కించి చెప్పడము కాదండి, కానీ నేను ఆ హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు నేను కళ్ళారా చూసిన విషయం అదేమనగా, తనకి లభించే ఆ ఒక డబ్బు, లేదంటే కానుకల ద్వారా ఇలా లభించే ఈ డబ్బు తను ఏం చేస్తారనంటే, సంఘము కోసము కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ కొంటాడు. అనగా కెమెరాలు కానీ, మైక్ సిస్టమ్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ కొని దేవుని రాజ్యము వ్యాపించదగినట్లు
చాలా మంచి మంచి విషయాలు తను కొంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి విలువైన ఎక్విప్మెంట్స్ కొనేటప్పుడు చాలా మంది తనతో వద్దనంటారు. అయినా సరే అవేమీ లెక్క చేయకుండా దేవుని రాజ్యమే గొప్పది, దేవుని రాజ్యం యొక్క వ్యాపించడమే ముఖ్యము అని తను ఎరిగి తను ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి మీరు చేస్తే ఈ ఒక్క పరిచర్యను కూడా దేవుడు ధారాళముగా దీవించును గాక అని నేను കോരുకుంటున్నాను. പാസ്റ്റർ ഫിന്നി എബ്രഹാം കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അനേക ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു. എന്നെയും സ്തോത്രാലി അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ വേണ്ടുവോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഒരു പക്ഷേ പുറത്തുള്ളവർ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ സഭയിലുള്ളവർ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച്, ദൈവദാസന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ധാരാളമായി നന്മ നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. మూడవదిగా ఫిన్నీ బ్రదర్ గారు, అదే విధంగా వారి కుటుంబం గురించి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. కారణం ఏంటంటే మీరు అనేక దేవుని దాసులకి మీరు చేసే సహాయము అది మీ సంఘస్థులకి తెలియకపోవచ్చు, లోకానికి తెలియకపోవచ్చు. కానీ నేను కూడా ఆ పట్టణంలో, హైదరాబాద్ పట్టణంలో అయ్యున్నప్పుడు నేను ఇవన్నీ పొందుకున్నాను. కాబట్టి నాకు ఈ విషయం పట్ల నాకు బాగా జ్ఞానం ఉంది. కాబట్టి మీరు చేసే ഈ సక్రియని దేవుడు ఇంకను దీవించును గాక, అది మీకు ప్రతిఫలము దేవుడు ఇవ్వును గాక అని నేను కోరుకుంటున్నాను. അനേകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ, അനേകർക്ക് ഒരു നല്ല സഹോദരനായി, നല്ല സഹോദരിയായിട്ട് നിൽപ്പാൻ നിങ്ങളെ ദൈവം പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. అనేకుల ప్రశ్నలు వినటానికి, వారికి సరైన దారి ఏదో చూపించటానికి ఇంకనూ దేవుడు మిమ్మల్ని సహాయం చేయను గాక. ബ്ലസൻ സഹോദരനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവൻ ചെറുപ്രായത്തിലും അവന്റെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ മകനെ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആമേൻ. തന്റെ ദാസനെ ആമേൻ. ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ താലന്തുകളും ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കട്ടെ. അനേകം പേർക്ക് ഒരു സഹോദരനായി, അനേകം പേർക്ക് സ്തോത്രഹല്ലേലൂയ ആശ്രയമില്ലാതിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്തോത്രഹല്ലേലൂയ ആമേൻ നല്ലൊരു ആമേൻ സുഹൃത്തായി നിൽപ്പാനായിട്ട് ദൈവം പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കട്ടെ. ധാരാളമായി ദൈവം തന്റെ സഹോദരനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. అదేవిధంగా బ్లెస్సన్ అబ్రహాం బ్రదర్ గురించి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను, దేవుని గణపరుస్తున్నాను. తన యొక్క చిన్న వయసులోనే తన జీవితాన్ని దేవుని రాజ్యము వ్యాపించదగినట్లు తన జీవితాన్ని సమర్పించుకున్నాడు. అది ఒక గొప్ప విషయము. కాబట్టి దేవుడు తనకిచ్చిన తలాంతులు, దేవుడు తనకిచ్చిన ప్రతి విషయము అది ఇంకనూ దేవుని రాజ్యము కోసమే తను వినియోగించును గాక అని కోరుకుంటున్నాను, ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ആമേൻ. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ സഭയിലുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല മീറ്റിങ്ങുകൾ, പ്രിയ ചർച്ച നടത്താറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്മസിന്റെ ഒക്കെ സമയമാകുമ്പോൾ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പക്ഷേ കോളേജിലായിരിക്കാം, അതിനുശേഷം പിറ്റേന്ന് ഗല്ലീസിലായിരിക്കാം അവർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയായിരുന്നാലും എല്ലാ PA സിസ്റ്റം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും ആമേൻ അവിടെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ആമേൻ പരാതിയും ഇല്ലാതെ ആമേൻ സ്തോത്രം വന്ന് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയും സ്തോത്രാലേ ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. സ്തോത്രാലേ ആമേൻ. ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. ആ രാജ്യത്ത് ആ ദേശത്ത് സ്തോത്രാലേ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം സ്തോത്രാലേ ആമേൻ അനേക ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങളെ പിന്നെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, ആശംസിക്കും. రెండవదిగా నేను అక్కడ బెతేలు సంఘములో అయ్యున్న యవనస్తుల బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నానండి. ప్రత్యేకంగా నేను అక్కడ హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు నేను చూశాను, ఈ క్రిస్మస్ యొక్క సమయం అవ్వగానే వారి యొక్క సిస్టము అన్ని పట్టుకెళ్ళి వారు వీధులలో వారు ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించి, అదే విధంగా కళాశాలలో కూడా అనేక ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించి దేవుని సువార్తను ప్రకటించడం నా కల్లారా నేను చూశాను. అక్కడ ఉన్న యవనస్తులందరి యొక్క ముఖాలు నా మనసులో గుర్తుంది. కారణం ఏంటంటే మీరందరూ చాలా ఉత్సాహంతో దేవుని పని కోసము చాలా క్రియలు చేసేది నేను చూశాను. మీ ముఖాలన్నీ నా మనసులో గుర్తుంది. మీకోసం నేను ప్రార్థన కూడా చేస్తున్నాను. ఇంకనూ దేవుడు మిమ్మల్ని సహాయం చేయను గాక. దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని ఆ దేశంలో స్థాపించటానికి మిమ్మల్ని దేవుడు వాడుకును గాక అని నేను కోరుకుంటున్నాను. അവൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ദൈവമക്കൾ സ്തോത്രഹല്ലേലൂയ ഞായറാഴ്ചകളിലൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനും അത് സെർവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു
zealous. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ചെറിയ ഒരു ലോക്കൽ പ്ലേസിൽ നിന്നും സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങളുടെ പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറമായി സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ സഭയായി നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനേക കുടുംബങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രിയ സഭയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ 30 വർഷം സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളും കുടുംബമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടില് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, കേരളത്തിൽ ഇടുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ, തൊടുപുഴ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ടൗണിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് అపేక్షించుండ ഞാൻ നടത്തുന്നു. యవనస్తులు మాత్రమే కాదండి, నేను అక్కడ ఉన్న దేవుని బిడ్డలందరినీ గురించి కూడా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. వారు పడే శ్రమలన్నీ నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది. నేను అక్కడ ఆదివారం కూడికలో నేను చాలా సార్లు నేను అక్కడికి వచ్చాను, అక్కడ కూడికలో పాల్గొన్నాను. ఆ సమయమైనా మీరు భోజనం సిద్ధపరచడానికి పడే శ్రమలు, అదే విధంగా ఆ చిన్న స్థలములోనే మీకు చాలా విధముగా కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ మీరు అవన్నీ పక్కకు పెట్టి దేవుని సేవ కోసము చేసే ఆ క్రియలు, అదే విధంగా దేవుని పరిచర్య కోసము మీకున్న మనస్తత్వము, ఇవన్నీ తలుచుకొని నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ఇంకా మీకోసం కూడా నేను ప్రార్థనలో నేను మిమ్మల్ని మరవను అనే మాట కూడా నేను మీకు సెలవిస్తున్నాను. అదే విధంగా నేను ఇప్పుడు నా కుటుంబము మేము కలిసి ఇక్కడ కేరళలో ఇడుకి అన్న డిస్ట్రిక్ట్ లో తొడుపుడ అన్న ప్రాంతంలో మేము ఒక సంఘం యొక్క కాపరిగా నేను ఉంటున్నాను. మా కోసం కూడా మీరు ప్రార్థన చేయవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆమేన్. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. మనం ప్రార్థన చేసి ముగిద్దామండి. ఒక మాటలో మనము ప్రార్థన చేద్దాం. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. పరిశుద్ధుడైన దేవ, ఈ మంచి సమయం బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. കർത്താവെ, ഹൈദരാബാദിന്റെ പ്രദേശത്ത് സുരാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവെ, ആ സഭയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, హైదరాబాద్ పట్టణములో సురారము అన్న స్థలములో అయ్యున్న బెతేలు సంఘాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ആമേൻ. പ്രിയ സഭയ്ക്ക് കൊടുത്ത എല്ലാ ശുശ്രൂഷ വൃന്ദത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ఆ సంఘానికి దేవుడిచ్చిన ప్రతి పరిచర్యను బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. അവിടെ കടന്നു വന്ന സഭ സ്ഥാപിച്ച് അനേകം പേർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി, അനേകർക്ക് മാതാവായി, പിതാവായി, സഹോദരനായി, സഹോദരിയായി ഒക്കെ ഇരിപ്പാൻ ആ പ്രിയ കുടുംബത്തെ, പ്രിയ സണ്ണി പാസ്റ്ററുകളുടെ കുടുംബത്തെ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പാ. ప్రత్యేకంగా ఆ దేశంలో అక్కడికి వచ్చి పరిచర్యను ఆరంభించి అనేకలకి ఒక ఆత్మీయ తల్లిగా, తండ్రిగా ఉండటకు సన్ని పాస్టర్ గారిని, కుటుంబాన్ని దేవుడు సహాయం చేస్తున్న విధాలను తెలుసుకొని నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. കർത്താവെ, പ്രിയ സഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രതികാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അപ്പൊ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രതികാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, അനേകർക്ക് കർത്താവെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കർത്താവ് അനേകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് തുറന്നുള്ള ദിവസത്തെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ നീ മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. ప్రత్యేకంగా ఆ సంఘంలో ఉన్న యవనస్తులను గురించి, అదే విధంగా అక్కడున్న దేవుని బిడ్డలందరి గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. వారిని ఇంకను రానున్న రోజుల్లో దేవుని రాజ్యము ఇది అని చూయించుటకు వారిని ఇంకను సహాయము చేయము ప్రభువా. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ അങ്ങ് കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പുതിയ ആരാധനാലയം അവർക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, ആ ദേശത്ത് വലിയ ദൈവപ്രവർത്തി തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ പ്രിയ സഭയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. వారి అవసరాలన్నీ నీకు తెలుసు కదా ప్రభువా. ఎంతో త్వరగా వారి అవసరాలన్నీ తీర్చుమని కోరుకుంటున్నాను. వారికి ఇంకో మంచి ఆలయాన్ని కూడా నువ్వు చేయమని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభువా. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ ദാസനായ അടിയൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ പ്രിയ സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്, ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ నామములో అక్కడ పరిచర్య చేసే సంఘ సేవకులు, వారి కుటుంబం, అదేవిధంగా వారి కుటుంబ సభ్యులని, అదే విధంగా అక్కడున్న సంఘస్థులని, ఆ పరిచర్యని దేవుడు దీవించునుగాక. ദൈവസഭയുടെ ഓരോ അവയവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അതുപോലെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പ്രിയ സഭയെ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దేవుడు ఒక సంఘము పట్ల ఏ విషయాలైతే కోరుకుంటున్నాడో, సంఘము ఎలా ఉండాలని దేవుని వాక్యంలో చెప్తున్నారు, ఈ గుణాలన్నీ ఆ బెతేలు సంఘములో కలుగునుగాక.
ആമേൻ ഒരു ഡിസ്ട്രോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജിനെ കാണിപ്പാനല്ല, ആമേൻ മറിച്ച് ഒരു ക്ലിയർ ഇമേജ്, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തോ അതേ ഹൃദയം അപ്പ ദൈവമേ ആ ദേശത്ത് സ്ഥാപിക്കുവാൻ അപ്പ ദൈവമേ ആമേൻ പ്രിയ സഭയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఒక లోటు కలిగిన ఒక సంఘములాగా కాదు ప్రభువా, దేవుని వాక్యము చొప్పున వాక్య రీతిలో ఉండే ఒక సంఘముగా, ఆ దేశములో ఒక వెలుతురునిచ్చే ఒక సంఘముగా ఆ సంఘాన్ని మార్చుము ప్రభువా. പിതാവെ ഭൗതികമായി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് കൂടിയിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఆర్థికపరంగా కూడా వారిని దీవించుము, వారి అవసరాలన్నీ తీర్చుము. എല്ലാ നിലകളും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങയുടെ വരവ് വരെയും അപ്പ പ്രിയ സഭയെ നീ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ప్రతి రీతిలో ఆ సంఘాన్ని దీవించుము, ఆశీర్వదించుము ప్రభువా. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു കർത്താവേ. ప్రార్థన గడవకాయ స్తోత్రం యేసువిన్ నామమున తండ్రి పితావే. ఘనత స్తుతులు స్తోత్రాలు అన్నీ నీకే అర్పిస్తూ మా ప్రార్థనని యేసు క్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ദൈവവചനം ആമേൻ സംസാരിപ്പാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കുടുംബം പ്രിയ സഭയ്ക്കോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇത്രയും സമയം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ ദാസനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ప్రత్యేకంగా నన్ను నా వాక్యము విన్న ప్రతి ఒక్కరికి యేసుక్రీస్తు గారి యొక్క నామములో నాకు వందనాలు తెలుపుతున్నాను. నన్ను ఇలా ప్రసంగించడానికి ఆహ్వానించిన ఆ దేవుని దాసుని కుటుంబాన్ని, అదే విధంగా సంఘములో ఉన్న సంఘస్థులందరినీ బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ఇంకను మీ అందరినీ దేవుడు దీవించుడుగాక, ఆశీర్వదించుడుగాక. యేసునామం కలిగేనే ఆనందమే ఆనందమే నా జీవితం మారేనే ఆనందమే ఆనందమే యేసునామం కలిగేనే